So ng brother ko yun sa man na naho kung ikaw dili man ka musugod. Ipakuan na. 12 basic strikes. Stationary position. Or apil ng mga Left posisyon. tempo. Diretso na lang. Right tempo. Left shoulder. Right shoulder. Stomach thrust. Left chest thrust. Right chest thrust. Right knee. Left knee. Left eye thrust. Right eye thrust. Head or ground. Right foot forward stance.